guys. Wala guys. Maganda siya. Tara. Ito matatanggal. Wait lang. 1 ka lang ng 1 para may cut. Okay? Oh, ganda na. Balik na lang guys. Okay na to. So, ulit natin. Okay na to. Okay na to guys. Nyo pa? Sige. Okay. Yun guys, malit lang. Pero tumataba na yun mamaya. Sige, bye!